Good morning, everybody. Thank you very much for being with us this fine afternoon. It's a full house. And if you're expecting Andreas Harsono, I'm sorry, I must stand in. So I'm very excited and very pleased and very honored to be speaking with Pak Quraish, former Minister of Religious Affairs in Indonesia. And of course, he's far bigger than just being a minister. He was rector of the Sharif Hidayatullah University many years ago. He's an advisor of the National Education Ministry. He's a member of the Sharia Science Society, right? And a former ambassador for Indonesia to Egypt. And in Djibouti, what were you there? There's something about your role in Djibouti? I don't understand what you say. Okay. We'll let it I am pass. sorry for my poor English and my poor here. Okay, let's start. The title of this session is Exploring Islam with Pak Quraish and Insights into Diversity. Would you like to I don't want to say or to her, expert. I am like everyone. I want to learn. Thank you. Okay. Let's start off with this. What is the role and relevancy of religion today? In a world like today where we have AI, we have people not wanting to believe in a higher authority any longer, what would you say the role of religion per se is? So, I hope you translate what I say. Okay. Pertama, kita manusia memiliki dua potensi besar. Yang pertama akal, yang kedua hati. Hati tidak dapat, akal tidak dapat menciptakan cinta. Akal tidak dapat menciptakan iman, percaya. Yang dapat menciptakan iman dan cinta hanya hati. Agama dasarnya adalah cinta. Sehingga sekarang kita terlalu banyak mengandalkan akal, melupakan hati, melupakan rasa. Agama yang dasarnya adalah rasa itu kita sangat butuhkan dewasa ini. Okay. So, humans are made up of two parts, the mind, logic, and the heart, feelings. And only feelings can give birth to love, and love can give birth to belief. And with that, we are, with religion, religion comes from the heart, from feelings, and religion gives us, hold on, I think I'm doing this wrong. With faith, then we become human beings. The mind, logic cannot create belief, cannot create love. Yeah. I hope I got that right, Pak. Yeah. Oke, jadi saya lanjut. Kalau Anda mau bercinta, jangan terlalu banyak tanya akal. Karena kita selalu menemukan kekurangan manusia dengan akal kita. Tetapi kalau mau bercinta, tanya lebih dulu hati, setelah ketemu hati, cari pembenarannya melalui akal. Okay. So, if you are in search of love, you would need to use your heart. If you only ask your mind, you would never find love. But after you have found love, then you find the
pembenaran, you find the justification Justification, yes. using the mind. Okay. Agree? Good. Oke. Agama dasarnya cinta. Agama saya, agama cinta. Musuh saya pun saya tidak benci. Saya cinta. Kita tidak membenci orang sakit. Yang kita benci adalah penyakit. Semua manusia sama. Tuhan yang disembah oleh agama-agama, sifat-sifatnya hampir dikatakan sama. Dia Maha Esa, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Baik, dan sebagainya. Dan Dia melimpahkan cinta bukan hanya kepada yang taat, tetapi juga kepada yang durhaka. Itu agama. So the basis of my religion is love. And because of that, I love even those who are my enemies. The Lord Creator, the Almighty, the being that created all of us, created us with love. And the only people, the only beings that we do not hate people who are sick. We do not like the sickness. But the people who yang sakit itu yang sakit, maksudnya apa, Pak? We give them love. We give them everything he needs. That is the religion. And that is God. Yeah, and that is Islam, and that is Christian, that is Hindu. Every religion like that. It is the basic of religion. So, with that basis, there is in the world right now this wave of non-believing, I do believe. Religion has no relevance according to a portion of humanity. How do you reconcile that? Ya, jadi begini. Manusia, kita semua berbeda-beda. Tetapi sebahagian perbedaan kita bukan lahir dari kita. Ada yang memberikan kita sehingga kita menerimanya. Ya kan? Anda mau lahir di Indonesia? Belum tentu bisa. Anda mau lahir tinggi? Belum tentu bisa. Warna kulit, wajah Anda dan lain-lain, itu bukan Anda yang minta. Itu ada yang menentukan. Seandainya apa yang saya harapkan, itu yang saya dapatkan, saya menjadi orang yang paling hebat di dunia ini. Tapi ada yang mengatur. Yang mengatur perbedaan-perbedaan itu untuk kemaslahatan kita. Kalau tidak ada dokter, siapa yang mengobati yang sakit? Kalau tidak ada orang kaya, siapa yang membantu orang miskin? Saudara tahu, orang kaya itu butuh untuk memberi karena dalam dirinya ada cinta. Syukur ada yang mau terima. Kalau semuanya kuat, semuanya sehat, siapa yang akan mengangkatkan tas Anda? Perlu orang lain. Maka kerjasama antar manusia itu sangat dibutuhkan demi kemaslahatan umat manusia. Okay, a being created all of us, and all of us are different from each other. Nobody is born and asked, do you want to be Indonesian? Do you want to be British? Do you want to have white skin? Do you want to be darker? That is not asked of us.
the Almighty created us like that, in differences, and that diversity is what is perbedaan itulah yang penting. The sick need to be healed by a doctor. The rich need the poor so that they can provide love by giving to the needy. And that is, I think, the basis of what you want to talk about today. Yeah. Yeah. Selanjutnya gimana, Pak? Selanjutnya, let the audience ask. Oh. It is better. Let me ask first, Pak. Pak Quraisy, you are known as being quite controversial. Yeah? Yes? There are some controversies. One big controversy that Pak Quraisy threw on us, the Indonesian public, he announced a fatwa, an edict, saying that Muslims are allowed to say Merry Christmas to believers of another faith. Why was that controversial, and why did you come up with that fatwa? That we, Muslims, can say Merry Christmas to people of other faiths. Yeah. Begini, yang pertama, kalau Anda membuka kitab suci Al-Quran, Anda akan mendapatkan orang pertama yang mengucapkan Merry Christmas itu adalah Isa Al-Masih. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera untukku pada saat aku lahir, pada saat aku mati, dan pada saat aku dibangkitkan. Jadi Al-Quran sebelum siapapun sudah mengucapkan Selamat Natal. Dan itu yang saya pakai. Okay. Can I translate first, Pak? So in the Holy Book, in the Quran, the Holy Book of Islam, that is where we find the very first announcement of Merry Christmas. In a verse, it says that, the verse says that we say Merry Christmas because Isa Al-Masih, Jesus Christ, said, Salam sejahtera, peace be upon you, blessings be upon you, on the day I am born, on the day I die, on the day I am resurrected. Yes. And so, how that fatwa came out, how that edict came out, announced by Pak Quraisy, is because it is in the Holy Quran. Okay. Secondly, Islam mengajarkan, ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenal atau tidak kenal. Walaupun saya tidak mengenal Anda. Ketika saya tidak mengenal Anda, boleh jadi Anda memusuhi saya. Namun demikian, saya tetap mengucapkan salam untuk Anda. Itu ajaran Islam. Okay. So one of the very foundations of Islam, in the book, it says that somebody of the faith has to greet anybody that they meet with a salam, with a greeting, whether they know them or not. Whether Pak Quraisy knows you or not, he will say salam to you. And that is the very basis of Islam. If not, even if you do not like this person, he will still greet you because that is the basis of the teachings. Okay. Yeah. Second controversy, Pak. Mr. Controversial here. Pak Quraisy announced to us the biggest Muslim population in the world, that women are not required to wear the head veil. And Najwa Shihab up here is an exponent of that. She does not wear the veil. And yet in Indonesia now we see a growing population of young women wearing the veil because they adhere to Islam. How can you explain the reasoning behind that fatwa, and why is there a growing population of young women who now feel that to show their Islamic identity they have to wear the veil, whereas women of my age
don't think we are required. Bisa dipersingkat pertanyaannya. Oke. Perempuan seusia saya, orang Indonesia yang menganut agama Islam, tidak merasa di dalam Indonesia zaman dulu kita tidak merasa wajib mengenakan hijab. Hari ini kita melihat sekian generasi milenial kian banyak mengenakan hijab. Suatu saat seluruh perempuan Indonesia akan pakai hijab. Oke, it's good. Pertama, ajaran menyangkut hijab itu disampaikan oleh Tuhan, disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam bentuk teks. Oke? Nah, kalau saya berkata, saya belum makan, what is the meaning of saya belum makan? Okay, I'll translate the first part first. Huh? So the original saying, the original edict of wearing the veil comes from the Quran through the Prophet. Yeah, women wear the veil. Yeah. But Pak Shihab, Pak Quraish is asking you, if he says, I am hungry, how would you read that? I have not eaten. I'm sorry, I have not eaten. Yes. What is the meaning of that? You can say, I am hungry. You can say, don't eat all this food. You can say, saya masih kenyang. I'm still full. 3 interpretation for one text. About hijab, that's ada yang berkata hijab secara tekstual pakai ini. Ada yang berkata tujuannya supaya tidak diganggu. Supaya tampil terhormat sesuai adat dan kebiasaan. Ada alternatif penafsiran. Saya menggunakan ketiga alternatif itu, terserah Anda mau pakai yang mana. Ibunya Najwa pakai jilbab. Najwa tidak pakai. Kakaknya Najwa pakai jilbab. Saya tidak pakai. Okay, that's good. So, I have not eaten, you can interpret it many ways. And so, according to Pak Quraish, a piece of text can be interpreted any which way you wish. It is textual, it is text, and it is interpretable. As the hijab, the head cover, the veil, if you see Pak Quraish's wife, Mrs. Quraish, wears the veil. Her daughter does not wear the veil. Here they are in front of us. Would you like to stand up to show that you're not wearing a veil? Najwa is a TV personality in Indonesia. And the other also. That's what. Najwa's sister, would you like to stand up? Not wearing the veil. And Ibu, dengan hormat bisa. And here she's wearing the veil. And another daughter does wear the veil. So it is, even in the same family, one may interpret the text any way you think is fit. Begitu ya Pak? Yeah. Yeah. Sekarang kita buka pertanyaan. Now the controversies are out of the way. Okay. We have about 20 minutes, I do believe, 18 minutes. Yes. Assalamualaikum Pak Shihab. Terima kasih. Assalamualaikum hadirin sekalian. Pak Shihab, saya ingin bertanya mengenai religion dengan spirituality. Bahwa
betul setiap agama termasuk Islam ataupun agama lain memiliki spirituality yang tertulis dalam kitab sucinya. Tetapi ajaran yang diajarkan oleh agama saya melihat agama adalah sebagai suatu organisasi, tidak ubahnya seperti ada partai politik, ada ketuanya, ada orangnya, ada sistemnya. Tapi saya memisahkan antara agama sebagai spirituality dengan agama sebagai suatu organisasi. Mengapa saya memisahkan ini adalah karena saya merasakan ajaran agama yang disampaikan oleh agama sebagai organisasi itu sudah kering dari welas asih atau yang tadi disebutkan cinta kasih atau mahabbah dari Tuhan itu. Sehingga ajaran agama lebih bersifat ya kering lah gitu dalam definisi. And the question? The question is, how do you think about agnosticism? Sekarang saya kira banyak orang yang terpaksa tidak mengakui mereka agnostik gitu. Karena memang ya tidak bisa disalahkan, agama ya memang secara saat ini tidak bedanya dengan sebuah organisasi yang hanya berjualan. Bahkan And the question? Yeah, that is the question about bahwa what do you think about agnostics? Thank you. Ya, oke, itu aja. Terima kasih. Okay, thank you. So I'll just, a quick translation. Religion is just a system. It's like a political party. It has its members. It has its regulations. It is a system. And so how do you feel about agnosticism, that is a wave of agnosticism that is going through the world against this system? Kita lihat. Saya tidak sependapat dengan orang yang menyatakan agama itu satu organisasi. I'm not in agreement with people who say that religion is an organization. Organisasi ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada anggotanya. Kalau dalam Islam tidak ada. An organization has the head of the organization, a secretary. Mungkin agama lain ada itu. Saya bicara tentang Islam. Anda tidak perlu menunggu satu orang untuk Anda sholat. Anda bisa sholat sendiri. In Islam, there is no leader who tells you to go pray. You pray of your own volition. Anda boleh memahami kitab suci asal Anda mempunyai authority dari segi keilmuan. You can read the Quran if you have the authority, meaning Tidak you harus understand. ikut imam ini, imam itu dan sebagainya. Bahkan kalau Anda memiliki authority untuk memahami kitab suci, semua orang mempunyai pemahaman yang berbeda dengan Anda. Anda tidak boleh ikuti itu. Anda ikut. Jadi tidak ada organisasi yang ada itu mengatasnamakan Islam untuk tujuan organisasi. Boleh jadi tujuannya politik, boleh jadi tujuannya non politik dan sebagainya. Tapi itu bukan. Dan di zaman Nabi tidak ada organisasi, Pak. Nah, itu jadi ini kita harus seringkali terhimpun orang-orang dalam suatu organisasi lalu berjuang memperatasnamakan Islam, padahal itu belum tentu dianut oleh sebagian umat Islam. Translate this first. Islam is not an organization. The only authority you need is being able to read the Holy Book and make your own mind up about it. If there are organizations who convene in the name of Islam, that is an organization. But Islam itself has never been an organization. It did not come in the days of the Prophet. There was no Islamic organization. And so differentiate between the two, an organization in the name of Islam and the religion itself. Thank you. Thank you, Pak Heri. Oke, saya kira kasih kesempatan yang lain. Okay, let's have a woman. Oh, Laxmi or Janet. Laxmi, the ambassador of the festival. Thank you.
Selamat pagi, Pak. Pertanyaan saya sebenarnya simple. Bapak percaya bahwa agama itu berbasis cinta. Nah, saya sebenarnya ingin tahu, Pak, kenapa misalnya teman-teman saya yang beragama Muslim itu tidak mau pacaran sama agama lain atau mungkin orang tuanya tidak setuju. Dan juga saya dengar-dengar kalau di Indonesia mungkin yang beragama Islam tidak bisa memilih pemimpin non-Muslim. Pendapat Bapak bagaimana ya masa depan kita? Apakah kita bisa bersama dengan agama lain dan mungkin memiliki pemimpin non-Muslim ke depannya? Terima kasih. Can you translate that yourself? Okay, I will translate it myself. So, Bapak Shihab here mentioned that the basis of religion is love, but I've seen some of my friends who cannot be involved in a romantic relationship with another religion, whether it's their choice or their parents' choice. And I'm curious to why this happened. And also, I've heard that in Indonesia, that the Muslim society perhaps are not really open to voting a leader that is non-Muslim. I'm wondering what will happen to the future of our country, whether it's a possibility for a non-Muslim to become leaders one day. Thank you. Thank you. Baik sekali. Pertanyaannya simple, tapi jawabannya susah. Sekarang begini. Anda kalau mau memilih, tidak usah dulu pemimpin. Mau memilih pasangan hidup. Yang Anda pilih, yang kira-kira sama dengan Anda atau yang berbeda dengan Anda? Gimana? Berbeda. Yang berbeda jenis kelaminnya, saya setuju. Tetapi yang idenya sama, yang tujuannya sama, yang perasaannya sama, ya kan begitu? Nah, agama itu sebelum jadi way of life, dia itu perasaan atau tidak? Jadi pilihlah yang sama perasaannya dengan Anda. Itu satu. Kalau tidak, gagal di jalan. Kesamaan itu bisa kesamaan dalam agama, bisa kesamaan dalam budaya, bisa kesamaan dalam kepentingan. Nah, dari segi konteks kewargaan negara, tidak ada perbedaan antara Muslim dan non-Muslim dalam kewajiban kewargaan. Mereka mempunyai hak yang sama dengan Muslim dan mempunyai kewajiban yang sama dengan Muslim dalam hal kewargaan. Soal memilih terserah Anda. Kembali, siapa yang tenang di dalam hati Anda? Boleh jadi ada pemimpin Muslim, saya tidak senang pada dia karena pandangan-pandangan hidupnya tidak setuju dengan saya. Boleh jadi ada non-Muslim yang pandangan hidupnya, politiknya sejalan dengan nilai-nilai agama. Saya akan pilih dia. Jadi agama tidak menentukan harus Muslim atau tidak. Hanya saja biasanya kita itu lantas melihat, oh kalau Muslim otomatis pasti baik. Belum tentu. Belum tentu. Karena pelaksanaan agama itu bukan dalam konteks saya Muslim atau tidak. Saya kira begitu ya. Jadi kita silahkan. Anda kira orang, saya kemarin ada cerita. Atau diterjemahkan ini dulu supaya jangan terlalu panjang. So it's a simple question, but very difficult to answer. So first of all, would you, Laxmi, if you choose your life partner, would you choose somebody who is of the same bent, the same frame of mind, or would you choose somebody different? Obviously, you would choose somebody who has the same the same ideas, the same way of life, and you would not look for somebody different. Then the religion part tadi belum jawab, Pak. Ya. Kalau Laxmi jatuh cinta sama orang Muslim gimana? Jangan halangi cinta orang. Oh.
Tapi supaya bahagia, upayakan sama. Kalau Anda non-Muslim, dia Muslim, upayakan sama. Ya Muslim pindah jadi Kristen. Atau Kristen pindah jadi Muslim. Kalau tidak dapat, banyak laki-laki lain. Nah. So do not use religion as your major impediment, as your barrier. You find the same way of looking at life, and obviously in religion anybody can convert or not convert, and if the conversion doesn't work or you have different ways of thinking, it is then your responsibility to go look elsewhere. And then about finding a leader, a political leader who is of the same faith or not the same faith. Jadi kembali lagi, saya tadi ingin lanjutkan begini, kembali lagi. Jangan menduga orang yang menyatakan dirinya penganut agama tertentu atau dari organisasi agama tertentu, otomatis dia melaksanakan tuntunan agama. Di Islam ada ISIS, itu tidak melaksanakan tuntunan Islam. Karena itu, pakar-pakar Muslim enggan menamai serangan Barat ke Timur dengan perang salib. Karena salib tidak mengajarkan itu. Salib mengajarkan kasih. Itu adalah agama yang diperalat oleh politician tertentu. Jadi tidak namai perang salib. So a leader who says, I am of a certain faith, that would not automatically make that politician somebody who is good. Somebody who is worthy of being chosen to lead the people, because branding yourself a certain faith does not guarantee that you are a good person. By the same token, Pak Quraish is very against scholars, religious scholars who delve deeply into history, do not comply to the idea of calling the Crusades a holy war. Perang Salib, what is it in English? The Crusades? Because it was not a war of religion. It was a war between bad people making war against other people. So Muslim scholars do not agree to having it labeled the Perang Salib. It wasn't the Cross War. I think it was the Crusades. Yeah. Okay. Yes. Next question. Yes. Assalamualaikum Pak Quraish Shihab. Om Swastiastu semua, perkenalkan saya Andre dari Jakarta. Pertanyaannya cukup sederhana terkait situasi dunia hari ini. Pak, bagaimana agama bisa mengambil peran dalam perdamaian dunia? Itu dalam? aja. Perdamaian dunia. How could religion contribute to world peace regarding the situation of the day? Thank you. Bagaimana, satu hal dulu. Menarik ya. Agama Islam itu dari namanya saja Anda sudah bisa paham bahwa dia mengajarkan kedamaian. Islam itu terambil dari kata salam. Dia mau Anda damai bukan hanya dengan diri Anda, tetapi dengan lingkungan Anda. Lingkungan Anda bukan hanya manusia, dia mau Anda damai dengan air minum ini. Anda mau damai dengan gelas ini. Itu Islam. Nah, karena itu, walaupun dari segi ajaran Islam, kalau Anda masuk ke suatu ruangan yang tidak ada orang di dalam ruangan itu, Anda dianjurkan untuk mengucapkan Assalamualaikum. Damai untuk kamu. Gelas ini, cermin yang digunakan itu diberi nama-nama.
seakan-akan dia mempunyai personality yang memerlukan kedamaian dan kasih sayang. Habis pakai pakaian, jangan lempar pakaian itu. Lipat baik-baik, gantung baik-baik. Itu ajaran agama seperti itu. Karena dia mau damai, bukan hanya damai dengan sesama manusia, damai dengan lingkungan Anda. Bukan hanya damai di dunia, damai di akhirat. Ya kan? Itu agama Islam. Maka setiap usaha untuk menciptakan kedamaian dianjurkan, saya tidak berkata hanya oleh Islam, tapi oleh semua agama. Saya kira itu ya. Okay. So the very name of Islam contains, in the very word itself, Islam contains peace. Peace be upon you. In Pak Quraisy's faith, a glass is not a dead, inanimate object. It contains names, which means it is a being in the universe, and we have to give it respect. When you go home, Mr. Questioner, when you go home, you don't throw your clothes on the floor. You fold it up neatly. You have to give it respect because you have to salam it. You have to greet it with respect. Islam teaches damai, yes. Yeah. Damai menekankan, yeah, there you are. So each and every effort of beings in every religion is an effort for peace. Yeah. Dan lalu world peace gimana? Kok perang banyak banget, termasuk kaum muslimin? Bukan atas nama agama, itu satu. Kalau ada perang yang direstui Islam, itu demi menegakkan keadilan. Adil. Apakah perang Indonesia melawan penjajah itu terlarang? Tidak kan? Apakah memperjuangkan kemerdekaan terlarang? Tidak. Kita cinta damai, tetapi kita lebih cinta keadilan daripada kedamaian yang palsu. So wars in the name of religion are usually enacted because people are seeking justice. Pak Quraisy is of the opinion that the war against colonization was justified because we were fighting against injustice, and but it is based on love, yeah? Yeah. Berdasarkan cinta. How do you reconcile that? We know Islam is almost identified with terrorism, with terrorist wars. How do you reconcile that, Pak? Kalau Anda menunjuk tangan Anda satu, 4 lainnya kepada diri Anda. Saya ingin berkata begini, saya tidak ingin menunjuk kesalahan itu kepada orang lain. Kesalahan itu pada diri kita, pada diri sesama Muslim yang tidak memahami ajaran agamanya. Saya kira itu. When one points a finger, 4 other fingers are pointing at oneself. And because of that, any war in the name of religion, I am also at fault, says Pak Quraisy. We are all responsible for that. Yes, we are all responsible for that. Saya kira semua agama seperti itu. Kesalahpahaman menyangkut agama-agama itu seringkali lahir dari perkelakuan orang-orang yang beragama. Saya tidak bisa mempersalahkan agama Kristen atau agama Buddha atau agama apapun yang semuanya berdasarkan cinta kalau ada orang-orangnya yang melakukan kekejaman terhadap kemanusiaan. Yang salah adalah pelakunya, bukan agamanya. So, in any act of violence, one is based on misunderstanding of a teaching. All religions teach love, and anybody who does not embody that love means they are misinterpreting their faith, and we do not blame the faith, we blame the person. Yeah? And we're out of time. I'm so sorry, maybe you can catch Pak Quraisy. Okay, sir. Last question, half a minute.
Halo, terima kasih Pak Courage. Masih 15. Saya senang dengar Bapak, tapi saya pengen tahu, Bapak bilang pada awalnya bahwa semua agama harus saling menghormati. Memang saya rasa, saya manusia, saya menghormati semua manusia. Tapi Pak, saya pengen tahu, kalau orang tidak punya agama sama sekali, seperti ateis, bagaimana kehidupannya bisa sebagai orang baik, atau karena tidak punya agama, pasti orang buruk. Itu aja Pak. Would you like to translate that? Yeah, sorry. My question, Pak Qureshi said at the beginning that religions should respect each other, which I think is absolutely fine. But my question is, if somebody doesn't have a religion, and like me, does that mean automatically that I am going to be a bad person, or can I still be a good person without having a religion? Thank you. Oke. Baik, lulus, bertingkat-tingkat ya. Dia itu baik, dia itu cantik, sayang. Ada kurangnya. Ya kan? Tetapi saya tetap namakan dia baik. Walaupun ada kekurangannya, tapi tingkat kebaikannya tidak. Oke, saya itu. Siapa yang dinamai cantik? Kita bicara cantik dulu. Who is considered beautiful? Okay. Just a moment. Tunggu dulu. Maybe it is for you, not for him. Kecantikan relatif. Itu satu. Kecantikan kalau wajahnya baik. Matanya baik. Hidungnya baik. Bibirnya baik, badannya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Tetapi jangan anggap orang yang tidak memenuhi semua itu lantas tidak cantik. Karena bisa jadi ada orang yang gemuk, yang disenangi orang. Nah, sekarang kita kembali pada pertanyaan tadi. Baik akhlaknya, jujur, ramah. Perlu enggak dia mengenal Tuhan? Kalau dia tidak kenal Tuhan, agamawan berkata dia tidak baik, tetapi tidak sempurna kebaikannya. Kita hormat pada siapapun, tetapi kita tidak berkata bahwa itu baik. Dalam arti sempurna, dia tetap baik. Orang yang akhlaknya baik, walaupun dia tidak percaya Tuhan, dia manusia. Kita hormati pendapatnya, terserah Tuhan dia mau apakan orang ini. Boleh jadi dia tidak kenal Tuhan karena dia tidak tahu jalan menuju Tuhan. Boleh jadi dia sudah tahu tapi tidak mau terima. Nah, ini yang bahaya. Kalau dia tidak tahu sehingga dia tidak percaya, Tuhan juga Maha Pengampun. Itu hemat saya. Oke. According to Pak Quraishi's opinion, beauty is in the eye of the beholder. Somebody can be overweight, somebody can have a set of features that are not traditionally considered beautiful, but their soul, their demeanor, their behavior is good. They are still good. To answer the question, tidak sempurna. So, according to Pak Quraish, a good person who doesn't know God could be several things. They knew God but decided to melupakan. Yeah. Decided to forget about an almighty being, the creator. They could be somebody who lost their way. But it is not us, it is not for us human beings to judge. The final judgment will be up there. Ya kan? Dan jangan lupa ada inner beauty. Inner beauty itu tidak nampak.
Ya, kalau dalam agama inner beauty itu adalah baiknya hubungan Anda dengan Sang Pencipta. Itu inner beauty. Kalau tidak, ya silahkan. Ya cantik, dia bagus. Tapi jangan lupakan inner beauty. Pak Quraisy, I think the question was basically agnostics and atheists have this problem with that idea of an almighty, of a creator, an almighty being. How would you look at that question? Persoalannya adalah tidak percaya kepada Tuhan. Ya. suatu religion. Is that what you're saying? Jadi tidak mau percaya pada suatu agama tertentu. Yang pertama, Tuhan tidak paksa Anda untuk percaya. It's the first. First and foremost, God did not force any of you to believe in a faith. Oke. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, itu dalam Quran. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang tidak mau beriman silahkan. Tetapi Tuhan senang kalau Anda percaya Dia. Nah, maka dalam konteks mengajak Anda percaya, Dia memberikan bukti-bukti. Coba Anda bukti-bukti tentang wujudnya. Alam raya yang begini teratur. Ada tidak yang mengaturnya? Tuhan. So first and foremost, God did not tell human beings you have to believe in a faith, but God would love for us to know His or her being, and has given us many pieces of evidence of their existence. The universe is a wonderful system. Oh, it's a system. It's a system that is organized. It works. Who is the driver behind that force, behind that universe, which is all around us and works very, very well to give us life and sustenance? Saya tambahkan lagi, ada seorang filosof dari Amerika, William James. Dia berkata begini, manusia semua memiliki harapan dan rasa cemas. Kalau saya takut, saya cemas, saya boleh pergi ke dokter, obati. Kalau tidak berhasil, saya ke dokter yang lain. Tidak berhasil, kemana? Ke dokter yang lain, ke luar negeri. Kalau tidak berhasil, bagaimana? Apa putus harapan Anda? Kata William James, pasti Anda ke atas meminta kepada suatu kekuatan yang maha besar. Itu menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan ada pada diri setiap orang. Hanya saja kita biasa lupa. Tapi kenapa mahasiswa rajin berdoa kalau menghadapi ujian? Ya kan? Kenapa kalau semakin tua semakin beragama seseorang? Ada fitrah, itu yang dikatakan oleh William James. Dan dia bilang karena itu Anda tidak mungkin masuk ke suatu masyarakat. Bisa jadi Anda tidak menemukan bioskop. Bisa jadi Anda tidak menemukan tempat permainan. Tapi pasti ada tempat untuk berhubungan dengan Tuhan. Siapapun Tuhan itu. Itu fitrah manusia. Yang tidak percaya ini belum menemukan Tuhan. Kalau Anda tidak menemukan Tuhan setelah Anda berupaya, mudah-mudahan Tuhan maafkan Anda. Tapi kalau Anda sudah berusaha dan menemukan tapi masih tidak mau percaya, itu tanggung sendiri. Itu logika agama begitu. So William James, a philosopher from the last century, once said that humanity has hope. If they are in anxiety or if they're anxious or they are in sickness, they would go to a doctor to be healed. If they do not get healing, they go to somebody else to look for healing, and on and on.
And in the final phase, they would look up to a higher being, would seek out a higher being to continue giving them hope. Why are students who face exams, who do not pray the rest of the year, suddenly during exam time, they start praying very fervently? Or why do human beings, as they grow older, as they face the end of life, they suddenly start thinking about a higher being? So whatever you call that higher being, that would be called faith, because it is fitrah, it is in our DNA to look for this higher being. I hope I got that right. Satu lagi saya mau tambahkan. Kalau Anda percaya, tapi dia tidak ada, Anda tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Karena dengan kepercayaannya Anda menjadi baik. Tetapi kalau Anda tidak percaya dan ternyata dia ada, Anda bakal rugi. Karena itu, kalau mau percaya pakai gambling, silahkan. So if you believe and the being doesn't exist, you are not at loss. But if you do not believe and there is a higher being, then you are at a disadvantage. You lost your life. Okay, yes. Okay, you. Okay, sound please. Can we have a mic? So this is a very personal question actually. So how to deal with internal Islamophobia? Because me as a Gen Z had a very particular fear about so many concepts in religion such as afterlife, the sins, and hell. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara memerangi Islamofobia yang ada di dalam diri saya dan bagaimana cara menghadapi ketakutan saya terhadap agama saya sendiri karena terlalu banyak konsep di dalam agama yang sangat amat menakutkan bagi saya dan mungkin bagi beberapa orang juga begitu. Terima kasih. Okay. I have this fear instilled in me by my religion. How do I face all those fears which is instilled by my religion? Yep. Yeah. Like internal Islamophobia. Okay. Bagaimana pertanyaan saya tidak mengerti. Banyak ketakutan itu banyak yang diperoleh dari agamanya. Bagaimana dia harus menghadapi ketakutan-ketakutan tersebut? Agama, semua agama, menghendaki Anda untuk hidup tenang dan bahagia. Agama tidak menakut-nakuti. Agama tidak ada agama yang menakut. Agama memberikan kedamaian, menjamin bahwa kalau Anda dekat kepadanya, Anda akan hidup damai. Ketakutan antara lain lahir karena Anda terlalu banyak menuntut. Kurangi tuntutan. Bagaimana kalau tuntutannya berasal dari tekanan di sekitar saya? Lihatlah kepada yang di bawah Anda. Jangan lihat ke atas. Oh, Anda sudah punya mobil Kijang, lihat ke atas mau Mercy. Sudah punya Mercy, mau pesawat udara. Kurangi tuntutan Anda. Sekian banyak orang yang terbatas kemampuannya jauh lebih bahagia daripada orang yang terpenuhi apa yang dikehendakinya tetapi tidak puas. Agama begitu. Kurangi kebutuhan Anda. Kalau Anda makan, selalu ingin ada sambal. Begitu tidak ada sambal, Anda tidak enak makan. Jangan mengandalkan sambal setiap saat. Anda akan makan enak walaupun hanya nasi dan tempe. Bencana kita adalah nafsu kita tidak terkendali. Ambil makanan sebanyak-banyaknya, disisa, ya kan? Dibuang, nafsu. Sudah punya istri 1, mau 2, nafsu. Ya kan? Jadi kurangi kebutuhan itu. Kalau tidak, kita. Dan kalau Anda mau, Anda bisa.
Kenapa orang lain bisa, Anda tidak bisa? Oke. So all religions, all faiths guarantee a happy life. You will have a calm life. You will be happy in your being. What Pak Quraish is saying, that the desires are the ones that give you fears. You have one car, you want 2 cars. You have 2 cars, you want an aeroplane. And those desires are the things that make you anxious and make you unhappy. If you lessen your desires, you decrease the things that you desire, untoward desires, you have enough food, you will have a happy life. Basically, I hope I got that right. And now we really are out of time. I made a mistake. I thought it was 12 o'clock, 11 o'clock. It's 11:15. We are now past 2 minutes. Thank you very much for being such a great audience. Thank you, Pak Quraish, for being here with us today.